प्राणी शरीर रे रेचन किपरि होता है से विषय में आलोचना करबा। तबे जेतेबेले आमे प्राणी मानक शरीर रेचन पढ़िबा तेबे मुख्य वर्ज्यवस्तुटी हेउची नाइट्रोजेन युक्त वर्ज्यवस्तु जहाँकि प्राणी माने खाद्य ग्रहण करुवा प्रोटीन रु निर्गत होता है। तेबे आमे जानिचंती आमे खाद्य प्रोटीन खाती प्रोटीन रु एमिनो अम्ल मिले एवं एई एमिनो अम्ल रु नाइट्रोजेन युक्त वर्ज्यवस्तु सृष्टि होता है। तेबे आमे आगरु मध्य आलोचना करचंती जे एकाधिक अमिनो अम्ल मिसी 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 प्रोटीन रो खंड तैयारी होती। तेबे जेतेबेले प्रोटीन भांगी जाए तेबे अमिनो अम्ल गुड़िक अलग हो जाती एवं सेमानक मध्यरे थिबा नाइट्रोजेन गुड़िक वर्ज्यवस्तु आकार रे शरीर मध्यरे पड़ी रहे। कारण प्राणी शरीर रे नाइट्रोजेन कौनसी भी दरकार रे आसी न थाए। तेणु सेगुड़िक प्राणी शरीर बाहर को बाहर निहाती आवश्यक एवं विभिन्न प्राणी विभिन्न प्रकार नाइट्रोजेन युक्त वर्ज्यवस्तु गुड़िक शरीर बाहर को बाहर करती। किछि प्राणी आमोनिया आकार रे बाहर करती एवं सही प्रकार प्राणी मानकु आमे आमोनोटेलिक प्राणी बोली कहती। इटी जो आमोनोटेलिक यूरियोटेलिक एवं यूरिकोटेलिक मु लिखिछि एहा तुम बही रे कोनोसी जगह रे उल्लेख नाही, किंतु भविष्यत रे तुमरा दरकार आसी पारे। खाली जानिबा पई मने रख जेउ प्राणी माने आमोनिया को वर्ज्यवस्तु आकार शरीर बाहर को निष्कासित करती सेमानकु आमोनोटेलिक प्राणी बोली कह जाए एवं ठीक सेही परी जेउ प्राणी माने यूरिया को सेमानकर शरीर बाहर को वर्ज्यवस्तु आकार बाहर करती सेमानकु यूरियोटेलिक प्राणी बोली कह जाए एवं किछि प्राणी मध्य अछंती जेउ माने वर्ज्यवस्तु आकार रे यूरिक अम्ल को शरीर बाहर को निष्कासित करती सेमानकु यूरिकोटेलिक प्राणी बोली कह जाए। एवं एठी यदि तुमे लक्ष्य करिवो आमोनिया हेउछि एक एमिति पदार्थ जहा कि जल रे अति मात्रा रे द्रवणीय अटे बा जल रे मिसी जांदी। एठी यदि हमें तुलना करिबा यूरिया आमोनिया तुलन रे जल रे कम द्रवणीय एवं यूरिक अम्ल जल रे सबुठु कम द्रवणीय बा आमे कहि परिबा एगुडिक जल रे आदौ द्रवणीय नुहे। तेबे प्रथमे आमे आमोनोटेलिक जीव मानक विषय आलोचना करिबा। एहार अर्थ जेउ माने आमोनिया को सेमानक शरीर वर्ज्यवस्तु आकार रे बाहर को निष्कासित करिथांती। तेबे मु कोन कहिथिली ना एई जीव मानक शरीर आमोनिया वर्ज्यवस्तु आकार रे निष्कासित हुए एवं आमे जानंती आमोनिया जल रे अत्यंत द्रवणीय अटे। एबे एठी गोटे कथा लक्ष्य कर प्राय अधिकांश समुद्र जीव गुड़िक आमोनोटेलिक होइथांती बा आमोनिया को शरीर बाहर को निष्कासित करती। जेहेतु एमाने जल रे रहंती तेणु सेमाने आमोनिया को सीधा सड़क भाव में जल मध्य को निष्कासित करती एवं सेमाने एहाकु जल मध्य को निष्कासित करिया परे या सांगे सांगे जल रे मिसी जाय थाए। तबे आमोनोटेलिक जीव मानक मध्यरु गोटे उदाहरण हेउची स्पंज एवं आमे जानंती स्पंज शरीर रे अनेक गुड़िए एमती छोट 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 छिद्र गुड़िए थाए एवं एई छोट छोट छिद्र साहाय्य रे ए स्पंज गुड़िक सेमानक शरीर बाहर को आमोनिया को निष्कासित करती एवं निष्कासित पर से आमोनिया गुड़िक एठी जल रे मिसी जाय थाए। एबे यदि आमे माछ को लक्ष्य करिबा माछ मानक पाखरे मध्य एक छोट सरल ब्रुककटे मध्य थाए एवं एहा रक्तरु आमोनिया को पृथक करे एवं शेषरे एही आमोनिया सेमानकर गाली साहाय्य रे शरीर बाहर को बाहर जांती। तेबे एठी तुम मन डाउट आस्तुव जे माछ मानक शरीर मध्य ब्रुकक अछि। तेबे जानि रख आम शरीर रे ब्रुककटी जेमती माछ मानकर ब्रुककटी सेमती नुहे। एटा अत्यंत छोट अटे एवं सरल आकार अटे। ठीक अछि एवं से ब्रुकक रे रक्तरु आमोनिया गुड़िक पृथक हुए एवं परिशेष रे गाली दे शरीर बाहर को बाहर जाए। तेबे पुनश्च तुम्हें अजीब प्रकार देखा जाउथवा जीवटी को लक्ष्य कर एमानकु चेप्टाकृमि बोली कह जाए। ई चेप्टाकृमि गुड़िक मध्य आमोनोटेलिक जीव अटंती एवं सेमानक शरीर रे एक विशेष प्रकार गठन थाए जहाको आमे शिखा कोष बोली कहंती एवं एई शिखा कोष सेमानक शरीर रे थिबा आमोनिया गुड़िको सेमानक शरीर बाहर को निष्कासित करे। तेबे केमती हेते एठी जो शिखा कोष देखुछ एई जगहटी एठी कोन करे ना आमोनिया गुड़िक संचित होइके रुहे एवं परिशेष रे एगुड़िक एई पटरे ठीक एमती जाई एई जगह रे एई नळी देकी शरीर बाहर को निष्कासित होइताय। तेणु एगुड़िक हेउचंती किछि आमोनोटेलिक जीव मानकर उदाहरण जेउ माने आमोनिया को सेमानक शरीर बाहर को वर्ज्यवस्तु आकार रे निष्कासित करिथांती। स्पंज माछ ओ किछि चेप्टाकृमि इत्यादि एमानकर उदाहरण अटे। तेबे पुनश्च तुमे भाबुथो जे यूरिया जेउ जीव माने प्रस्तुत करंती सेमाने केमते देखिया पई तो आमे आगुरु आलोचना करथले जेउ जीव माने यूरिया को वर्ज्यवस्तु आकार शरीर बाहर को निष्कासित करंती सेमानकु आमे यूरियोटेलिक जीव बोली कहिथांती एवं एमाने कोन करंती एमाने आमोनिया को यूरिया रे परिवर्तन करनियंती एवं ई जो यूरिया प्रस्तुत हैला एगुड़िक जल रे टिके कम द्रवणीय अटे
ଏବଂ ଏ ୟୁରିଓଟେଲିକ୍ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଜିଆ। ଜିଆ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବ, ତୁମେ ଏହାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଫ୍ରିଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କେମିତି କରନ୍ତି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଜର ଚର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶରୀର ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିନିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ନେଫ୍ରିଡିଆରେ କ'ଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ନେଫ୍ରିଡିଆ କ'ଣ କରେ ନା ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଉପରିସ୍ଥ ଭାଗକୁ ନେଇଆସେ ଏବଂ ଶରୀରର ଉପରିସ୍ଥ ଭାଗରୁ ଏହି ୟୁରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ମ ଦେଇ ଶରୀର ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କିଛି ଅନ୍ୟ ୟୁରିଓଟେଲିକ୍ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ମଣିଷ, ବିଲେଇ, ମାଙ୍କଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି, କିଛି ଆମ୍ଫିବିଆ ଯଥା ବେଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ୟୁରିଆକୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ଶରୀର ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବୃକକ୍ ଥାଏ ଏବଂ ବୃକକ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ବୃକକ୍ କ'ଣ କରେ ନା ରକ୍ତକୁ ପରିସ୍ରବଣ କରି ବା ରକ୍ତକୁ ଛାଣି ମୂତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଏହି ବୃକକ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ୟୁରିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚୟାପଚୟ ଜନିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ବୃକକ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଠନଟିକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏହାକୁ ଆମେ ନେଫ୍ରନ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନେଫ୍ରନ୍ ହେଉଛି ବୃକକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଫ୍ରନ୍ ଓ ବୃକକ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ନେଫ୍ରନ୍ କ'ଣ କରେ, ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ୟୁରିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂତ୍ର ଆକାରରେ ଶରୀର ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ୟୁରିଓଟେଲିକ୍ ବା ୟୁରିଆ ନିଷ୍କାସିତ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ହେଲେ କ'ଣ? ମଣିଷ, ବିଲେଇ, ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ଜିଆ ଆଦି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ୟୁରିକୋଟେଲିକ୍ ଜୀବମାନେ କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ତେବେ ଜାଣି ରଖ, ୟୁରିକୋଟେଲିକ୍ ଜୀବମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ନିଷ୍କାସିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମୋନିଆରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବମାନେ ଆମୋନିଆକୁ ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କିଛି ମହୁମାଛି, ଝିଣ୍ଟିକା ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ବିହଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ତୁମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖିଥିବ। ଏହି ବିହଙ୍ଗ ବା ପକ୍ଷୀମାନେ ଆମର ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରେ, କେବେ କେବେ ଆମର ସାର୍ଟ ଉପରେ, କେବେ କେବେ ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଟିକେ କଠିନ ଓ ପେଷ୍ଟ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏହା କଠିନ ପେଷ୍ଟ ପରି ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ଏହା ଯେ ଏହା ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଏହି ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳକୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶରୀର ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ନଳିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ନଳିକା ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଜାଣି ରଖିବା ଜରୁରୀ କ'ଣ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିହଙ୍ଗ ବା ପକ୍ଷୀମାନେ ଆମ ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କିଡ୍ନି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କିଡ୍ନି ବା ବୃକକ୍ କ'ଣ କରେ ନା ରକ୍ତରୁ ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳକୁ ପୃଥକ କରିନିଏ ଏବଂ ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ କ୍ଲୋଆକା କୁହାଯାଏ, କ୍ଲୋଆକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶରୀର ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି।